Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Maya pa oras, Pampanga. Oray nireng mga palimpong makapanawang istorya at adna kaya kayo ning puwersang apanaligan king katutuan ang pang balansing impormasyon. Deng balitang may kalap nganing Webis, February 20, 2014. Ako po'y Ivy Santos at iniing News Force Pampanga. May tela ring miindang IV ang pong Adelaida Santos ning pulong Masleg, Guagua, Pampanga. Kay batpe malu ang pong penyaksak ni kamag-anak Dareti at syukan muking impluensya ng illegal na droga. Pa may kontento yung sospek ang pong sila banal pa yung inta gamit yung gas ning motorsiklo. Ay ning detalye king report ng JD Manaloto. Antiyang alang konsensya ing may kamateking mindang Adelaida at IV Santos king barangay Pulong Masle king Balening Guagua. IV, 31 anyos, meteya king palo king buntok at saksak king katawan. Kabanginginda na naman iti ay Adelaida, 69 anyos, liban king sugat king buntok, sila bane paniti ning sospek. Agpangkarang report, bandang ugtukanuin niyang milyaring krimen. Ing bunsong kapatad ng IV ing menakit king katawan daring kayang at siya tinda, king mismong Bale Dareti, kauli na ibat king obra, inyang gat panapon. Ang pagking initial report, ing sospek kanu na eda pape palagwan rin pulis, metong yang drug addict. Base mo naman karing testimonya, kamag-anak de pa kanu iti, ding biktima. Kwento daring malapit a kamag-anak daring biktima, maralas siya kanong mumunta ing sospek king Bale daring Santos para manyad pera kang IV. Ibat siya kasi iti king aliwang bansa at malyari kanong manyadyang pansustento ing sospek para king kayang bisyo. Agpangkang Police Provincial Director Oscar Albayalde, menigso niya naman kanong meging biktima ning tuturong Mickey Pasari ing kayang mismong tatang. Agpangkareng karelang testigo, malyaring pauli mo naman ning bisyo ing pipaten Dareti. Metong sasabihan tamong posibleng suspect, medyo adik yan, kamag-anak de. No less than his father, there was a time na demanda na ni father na. Piling penyaksak na yung tata na. Masikan naman ng ebidensya laban king ara ka pa sospek. Meto nga pulseras kasing ikwadareng scene of the crime operatives. King pilyarian ning krimen. Kinumpirmada naman ring karelang kamag-anak at siping Bale na gamit ni iti ning may kamate. May ka-recover tapang bracelet. So, metong yung masanting kahit breakthrough kening kaso. Lulwal bracelet nitang tatal ng tamong posibleng suspect. At the same time, matinana mo rin linwal witness na sasabihan na ikit na ketang bandang oras sa ita na itang tatal ng tamong suspect, mintaya ketang balengay. Malyari kanong ginamit bilang panyilab ing gas ning motorsiklo at suking kilob ning Bale. Sa lukuyan lang makaburol ring katawan daring miindang Santos king karelang tuknangan king Pulong Masle, Guagua. Sa lukuyan mo naman ing investigasyon king kaso. Ngeni, makatakdayang kasuhan ing sospek king double murder. Ako po JD Manaloto para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen. Susuy.